अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर रोज़ एक नया सदमा देती है ज़िंदगी, हर रोज़ एक नया इम्तिहान लेती है ज़िंदगी। ज़िंदगी से शिकवा भी कैसे करे, आप जैसे दोस्त भी तो देती है ज़िंदगी। मैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करने वाली। क्या है उन लोगों के पास, खाली खुली इज्जत और गुर्बत के अलावा। वो गुस्से से कमरे में चक्कर लगाते हुए ऊंची आवाज़ से बोली, अम्मी शादी मैंने लड़की से करना है, उसकी अमारत और दौलत से नहीं। अगर हानिया के सिलसिले में आपकी यही राय है तो फिर मेरी शादी का ख्वाब देखना छोड़ दे। उससे खड़े होते हुए बात ख़त्म कर दी। क्यों छोड़ दूँ, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है। बड़े अरमान होते हैं माँ की, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है। वो उसके टीलेपन पर झंझलाई। एहसास है, इसलिए आपकी मर्ज़ी से रिश्ता करने का ख्वाहिशमंद हूँ, मगर आपको अपने लाए हुए रिश्ते की पड़ी हुई है। और तो और ज़माने का ख्याल परेशान किए दे रहा है। मैं क्या चाहता हूँ उसकी आपको परवाह ही नहीं। उसने माँ पर अपनी नाराज़गी वाक़या की। आखिर क्या है उस लड़की में, खाली खुली शक्ल के अलावा। शादी इंसान ऐसा घराने में तो करे कि लड़की के साथ उसका जहेज़ देखकर लोग रश करें। वो एहसास से तफक्कर में घर रह गई थी। जवार ने माँ को तासुब से देखा। अम्मी हमें क्या ज़रूरत है किसी के पैसे पर नज़र रखने की, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। क्या करूँगा मैं सब लेकर, अगर उस लड़की के साथ मैं ही खुशी नहीं हूँ। ज़ावर ने अपने माँ को नरमी से समझाने की कोशिश की। सब खुश हो जाते हैं जब मिलता है, अभी तो खाली खुली बातें हैं। जब इश्क का भूत सर से उतरेगा तो तुम्हें स्पीच सब अच्छा लगेगा। मैं आज ही मिसिस वजाहत से टाइम लेती हूँ, तुम्हारी मर्जी पर चलूँगी तो इतना अच्छा रिश्ता भी कमाऊँगी। और वो कहते हुए उठी। आप क्या चाहती हैं मैं घर छोड़कर चला जाऊँ। जावर हतमी लहजे में गोया हुआ तो वह बेटे की सूरत देखने लगी, जिसके चेहरे पर कहीं लज्जे के आसार नहीं थे। वो अखबार में मुँह दिए मियाँ पर तोड़ी। ये सब आपका कसूर है, किसी बात में उसे समझाते ही नहीं है, रोक टोक नहीं करते, तभी औलाद मुंह को आ रही है। उन्होंने झपट कर अखबार उनके आगे से खींचा तो वह हड़बड़ा कर सीधे होकर बैठे और बीवी को देखने लगे। बेटे और बीवी को देखने लगे। मामला उनको समझ से बाला तर था। क्या हुआ, उन्होंने बीवी को सारी नज़रों से देखा, जिस पर उन्होंने मुख्तसरन वजह बताई। ठीक है, अगर वो वहाँ नहीं करना चाहता तो तुम क्यों बसित हो। शादी करके घर तो उसने बसाना है ना कि तुमने। क्यों ख्वामख्वा फैलाती हो। वो मामले की तह तक पहुंचकर हतमी अंदाज में बोले तो वो भड़क उठी। लो और सुनो, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इस माशरे में हमें इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। बहू कम से कम अपने बराबर के ख़ानदान की तो, वरना कितनी जगहंसाई होगी। वह सदमा अफसोस की कैफियत में बोली। कैसी जगहंसाई बेगम, ये हम ही लोगों ने रवायतें बना रखी हैं। इतना जहेज़ और माल पेटी को भर देते हैं कि माशरे में गलत रवायतें और रवाज परवरिश पा रहे हैं। जो लोग गरीब और कमतर हैं, जिनके पास अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं, उन्हें गलत असूलों और रवाजों ने उन लोगों के दरना हक बंद कर रखे हैं। उनकी बेटियों के आके मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। कितनी लड़कियां यूं ही घर बैठे रिश्तों के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाती हैं, कितनी इस आस से इंतज़ार में उम्र गंवा देती हैं। इस सब के कसूरवार हम ही जैसे लोग हैं जो खुद भी बेटियों को भर भर कर जहेज देते हैं और आने वाली बहू से भी इस आस उम्मीद रखते हैं। वो तासुब से बोले, आपसे मशवरा लेना बेकार है, आप तो खूब बेटे को भड़का दे रहे हैं। अगर अल्लाह ने हमें दे रखा है तो हम अपनी बेटी को दें, और इसी तरह ऐसे ही घराने में से बहू लाएं जो अपने देने की पोजीशन में हो। किसी मुफलसी और गरीब घराने की लड़की को बहू बनाने से बेहतर है मैं इस नालायक की शादी का ख्याल ही छोड़ दूँ। वो तोड़ टोक अंदाज में अपना फैसला सुना रही थी। ठीक है, आज के बाद इस खड़ी हुए घर में मेरी शादी का जिक्र नहीं होगा, कहकर वहाँ से उठ गया था। उनकी आंखों में नमी तैर गई। देखा कैसे मुंह भर कर कह के आज की औलाद को माँ बाप के जज्बात और उनके एहसास की कदर ही नहीं, सिर्फ अपनी मोहब्बत ही अजीज़ है। वो डढाल होकर शोहर के बराबर कुर्सी पर बैठ गई। जावर को इनकार ने उनके दिल को सख्त अजियत पहुंचाई थी। आप भी फजूल जिद बांध कर बैठ गई हैं। अगर वह लड़की गरीब है तो क्या हुआ, देखें आपका बेटा खुश है, उसकी रज़ा उसमें है तो उसका फैसला मान लें, क्या हर्ज है। वो नरमी से समझाने लगी। कैसे मान, बड़ी भाभी के फराज ने अपनी कोलीग से कोर्ट मैरिज कर ली थी। उस वक्त हम सब ने कितनी बातें बनाई थी। अब अगर जावर की मर्ज़ी कर लूँ तो उन्हें कहने का मौका मिल जाएगा। मैं अपने ख़ानदान में सबसे क्या कहूँ कि बहू के वालिद एक मामूली चपड़ासी आप नहीं जानते, लोगों से मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो अपना गम हल्का कर रही थी। वो बेगम की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिन बातें ज़रूर होंगी, फिर सब भूल जाएंगे, जैसे फराज के किस्से को भूल गए। वो हंकार भर कर बोले तो वो उन्हें घूरने लगे। एक तो और औलाद पर रोब नहीं, वरना मैं देखती कैसे इनकार करता वो। मैं भी उसकी माँ हूँ, देखती हूँ कैसे आती है वो लड़की इस घर में। वो बड़बड़ाती कमरे से निकल गई। लाउंज में टीवी के आगे रोया और सोबिया का गाँव
को काउच पर जमे देखकर चौंकी। लड़की, तुम्हें और कोई काम नहीं? जब देखो ऊपर नजर आती है, नीचे तुम्हारा दिल नहीं लगता? वो गुस्से से रोई से कह रही थी। वो गुस्साहिनी होकर उठ खड़ी हुई। वो मामी, मैं सोबिया आपी से इंग्लिश में हेल्प लेने आई थी। उसने कहा कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो पढ़ा दूंगी, इसलिए वजाहत देते हुए चुप हुई तो मामी की खुशमगी निगाहें उस पर जम गई थी। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था। कमरे से लाउंज का फासला ही कितना था। सारी बातें रोया के कानों तक पहुंची होंगी और अब उसके तौसल से कुलसोम बेगम तक पहुंच जाएंगी। ये उनका अपना ज़ाती ख्याल था। पढ़ाई के बहाने टीवी देखने का शौक़ भी पूरा हो जाता है और नाना नानी को नसरों से दूर होने का मकसद भी खूब मिलता है। और तफरी की तफरी अलग। उन्हें तंज किया। रोया इतनी शर्मिंदा तो उस वक़्त भी नहीं हुई थी जब कमरे से निकलते हुए सावर ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था। उसके होने पर नाराज़ सी का इजहार किया था जितना उस वक़्त मामी के ताज़ा तरीन फरमानों से हो रही थी। सोबिया आपी ने पलट कर एक बार फिर वजाहत देने की कोशिश की कि उसके इकरार पर वो वहाँ रुक गई थी। उसे अपने वहाँ होने पर अफसोस हुआ। ख्वामख्वाह ही उनकी तोपों का रुख उसकी तरफ हो गया था, वगरना वह नाराज़ तो जावर सी थी जो वाज़ा इनकार करके वॉकआउट कर गया था। उससे अपनी किताबें समेटी तो सोबिया आपी ने कहा, जा रही हो? पढ़ तो लेती। जैसे इतनी देर से वो उसे पढ़ा रही थी। उससे अपने इरादों पर लाहौर भेजा और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो बड़ी अम्मी रोमाना पर शुरू थी। उसने कान दबाकर वहाँ से भाग जाने में आफिस जानी। ये उनकी पुरानी आदत थी, गुस्से पर किसी पर और निकलता हमेशा मदीहा की सूरत देखकर उस पर ही। शायद उसका कसूर इतना था कि वह अपनी ज़ाती घर के बजाय नाना नानी के साथ रहती थी। उसके वालिद उसे अपने साथ नहीं रखते थे या फिर माँ के मरने के बाद उसकी अहमियत को ख़त्म समझ लिया गया था। उसे यूँ जाते देख कर मामी की नज़र उस पर पड़ गई। कभी नीचे भी टिक जाया करो। क्या कहा तुमने? तुमसे ज़रा किचन में मदद करवा देना। वो अब निदा को भूलकर उसकी क्लास ले रही थी। वो मामी में पढ़ने गई थी। खूब समझती हूँ बहाने। अम्मा ने सर चढ़ा कर रखा है तुम्हें। इतनी बड़ी हो गई हो, कल पढ़ाए घर की हो जाओगी या वहाँ भी यही कहानी दिखाओगी। वो जी भर कर उसे सुना रही थी। मैं ये किताबें रख कर आती। उसने उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा। कोई ज़रूरत नहीं कमरे में जाने की, फिर अम्मा को तुम्हें वही रोक लेंगी। ये बुक्स मुझे दो और किचन की तरफ अच्छी तरह साफ़ कर देना। उन्होंने हुक्म सुनाया तो वह सर झुकाकर किचन में चले गई। निदा को देखना शाम में कुछ लोग आ रहे थे और उनकी एहतमाम में अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया था। सिंक में बर्तन रखे हुए थे, स्लेब पर अलग बर्तनों का ढेर था। करते कराते भी घंटा भर तो लग ही गया। वो सफाई कर चुकी तो अंदर चले। थैंक गॉड तुमने बचत करवा दी। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी किस तरह सब करूँगी। थैंक यू रूमी, वो खुशी का इजहार करते हुए बोली और चाय का वो पानी रखने लगी। तुम्हारे लिए बनाऊं? उसने पूछा। नहीं, उसे नफ़ी सर में सा रहलाया और मज़ीद यहाँ रुकने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कहीं बड़ी अम्मी आ जाती और फिर कोई नया काम या एताब उस पर नासिल हो जाता। अजीब बदतहज़ीब लोग थे। इतना खा के गए और कहेंगे सोच कर जवाब देंगे। मैं तो दुआ करूँगी आए ही नहीं। उसने मज़े से हंस कर कहा। रूमिया को उसके अल्फाजों से डर लगा। उसकी ये नादर शाही लफ्ज़ मामी सुन लेती तो उसका इल्ज़ाम भी उसके सर आ जाना था। तुम कहाँ जा रही? उसे राह फ़रार इख्तियार करते देखकर उसने रोका। वो अपने कमरे में। उसने कहा, इतनी जल्दी क्या है? दादी तो दवाई खा कर लेट गई हैं। दादा ही हस्बे मामूल खबरनामा देख रहे होंगे। तुम वहाँ जाकर बूढ़ी हो जाओ, बोर होगी। अभी मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करना है। वो चाय के मग वही मेज़ पर रख कर कुर्सी घसीट कर बैठ गई और उसे भी अपने बैठने का इशारा किया। ये जो जावर भाई के लिए जिस लड़की को देखने सच्ची गई थी वो उन्हें पसंद आया या नहीं? उसने दिलचस्पी से पूछा। रूमिया को कमरे से सुनी सारी गुफ्तगू याद आ गई और मामी की नागवारी भी मालूम नहीं। अब वो मुझसे इसका तज़क्कुर करने से तो रहे, उसके साफ मुकरना मंजूर था। अहमक हो पूरी इतनी देर से ऊपर थी। चच्ची की कितनी बातें सीढ़ियों पे खड़े होकर मैंने सुनी और तुम तो लॉन्च में बैठी थी, क्या तुमने नहीं सुनी होगी? वो मशकूक हुई। आपको मालूम है मैं बातों पर गौर नहीं करती। मैं तो सोबिया आपी के पास खबर पढ़ने गई थी, वही आकर के आ रही हूँ। वो अनजान बन गई। बिल्कुल ना हेलो, किसी बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं ले है। मुझे तो सोच कर हंसी आ रही है। चची अपने लायक फाइक बेटे की फर्मा बरदारी पर कितना इतराया करती थी। आज वही बेटा किसी और की जी हजूरी में माँ के तमाम फरमान बुलाए हुए है। उसे कहते हैं इश्क का भूत सर पर चढ़कर बोलता है। वो मज़े से अपनी राय दे रही थी और रूमिया को एहसास हुआ जिस तरह बड़ी मामी बोलते हैं हुए सख्ती नहीं थी, उस तरह निदा की आदत थी। चाय पी जा रही है अकेले अकेले। शहरियार भाई की आमद हुई तो वो उठ खड़ी हुई और मग उन्हें पकड़ा दिया। मैं तो रात में वैसे भी चाय नहीं पीती, ये आप पी ले। अरे नहीं रूमी, रहने दो, मुझे निदा बना देगी। वो शर्मिंदा हुए। कोई बात नहीं भाई, ये ले लें। उसने इसरार किया तो उन्होंने मग थाम लिया। वो मज़ीद कोई बात की अपने कमरे में चली आ गई। नानी हस्बे मामूल लेटी हुई थी जबकि नाना खबरनामा सुन रहे थे। वो किताबें मेज़ पर रखती नानी के पास आ गई। पढ़कर आ गई मेरी बच्ची। वो उसे देखकर मबम सा मुस्कुराई। जी नानी। वो वहीं उनके बराबर टिक गई।
छोटी क्यों गुस्सा हो रही थी? उन्होंने छोटी मामी के मुतालिक पूछा। आपसे किसने कहा? रुमिया हैरान हुई। कह के होगा कौन? उसकी औलाद ही कह रही थी कि अम्मी का आज फिर पारा हाई हो रहा है, थोड़ा ठंडा करते हैं। वो रुमिया की हैरानी पर चढ़कर बोली। ज़ावर भाई यहाँ आए थे क्या? उसने पूछा। तो उसके आने पर पाबंदी है जो पूछ रही हो? वो नाराज़ हुई तो रुमिया हंसती। न होना क्या है नानी, जहाँ ज़ावर भाई शादी करना चाहते हैं मामी वहाँ रिश्ता करने को पर तैयार नहीं। उसने मुख्तसर बताया। क्यों, अब क्यों एतराज़ हो गया? उन्होंने तीखे तेवरों से साथ पूछा। मालूम नहीं, आप सावर भाई से पूछिएगा, वो वही तफसील बताएंगे। उसने दामन छुड़ाया और यूनिफॉर्म इस्त्री करने उठ खड़ी हुई। यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए उसने अजनबी का ख्याल है जो काफ़ी दिनों से उसके लिए सर दर्द बना हुआ था। उसकी मुस्तकिल मिजाजी और तवज्जो पर रुमिया ने उसे नोट करना शुरू कर दिया था। वगरना पहले पहल वो यही समझती कोई दिल फेंक किस्म का नौजवान है, जिस तरह के लड़के होते हैं, मगर वो खासा ढीठ साबित हुआ था। कभी बुक्स स्टॉल पर मिल जाता, कभी मार्केट में, और तो कोई और हफ्तों से भी वो सुबह वक्त से उसे कॉलेज टाइम में बस स्टॉप पर भी दिखाई देने लगा था। शक्ल और सूरत से शरीफ लगता था, मगर हरकतें खासी फजूल थी। जब से उसने रुमिया का पीछा किया था उसे कॉलेज आने से खौफ आने लगा था। ख्वाह का तमाशा उसे पसंद नहीं था। वो उसको टोकना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, मगर उसके लिए हिम्मत बहादुरी की ज़रूरत थी जो उसके अंदर ना पैदा थी। वो इतनी पुस्तिल और कम हिम्मत थी कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ पे नहीं उठा सकती थी। कजा के किसी को डांटने और वो भी रास्ता रोक कर उसकी क्लास लेती। अल्लाह, वो शख्स मेरा पीछे छोड़ दे, मुझे कभी नजर ना आए। उसने सोने से पहले दुआ की और आंखें मूंद ली। वह यूं ही गली के नुक्कड़ से सड़क पर आई। सड़क के दूसरी तरफ बनी फुटपाथ पर वो पोल से टेक लगाए उसका मुंतज़िर था। उसे देखते उसकी आंखों में आने वाली चमक और चेहरे की खुशी पर उसके दोस्त ने मोड़कर उसकी नज़रों के मरकज़ को जाना चाहा। फिर रुमिया को देखकर वो भी मुस्कुराकर उसके बाजू पर हाथ मारकर उसका हौसला बढ़ाने लगा। उस चंद सेकंड के अरसे में नजर आने वाली इस मंजर ने उसके अंदर तक खौफ की लहर दौड़ा दी थी। वो लड़ती टांगों और डूबते दिल के साथ चोर नज़रों से उनके सरगर्मी का नज़रअंदाज करती कॉलेज की लड़कियों के गोल के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। उसके तेज़ कदमों पर उन दोनों ने भी अपनी जगह से हरकत की और उसके बराबर पहुंचने की जल्दी करने लगी। अब वो उनकी तरह भाग नहीं सकती थी, मगर उसकी रफ्तार तेज़ थी, इसलिए जल्द ही वो उनके सर पर पहुंचने से पहले उन लड़कियों के साथ जा मिली। रुमिया की नाजिया ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए दूसरी लड़की को भी मतवजा किया। जवाबन और लड़कियां भी रोक गई थी। उसे लड़कियों में मिलते देखकर उन लड़कियों ने कदम रोक के गए थे। वो अपने मतलूबा बस के इंतज़ार में खड़े होकर सांस दुरुस्त करने लगी। वो लड़के अब दूर खड़े उसको देख रहे थे। वो उनकी तरफ से रुख मोड़े खड़ी रही थी। अभी चंद महीने बेशतर ज़िंदगी किस कदर बेफिक्री और बड़े मज़े से गुजर रही थी। जब से उन लड़कों ने उसको देखा था, उसे कॉलेज आते जाते एक किस्म का खौफ रहता था, न जाने कब क्या हो जाए। पहले वो कॉलेज जाने के लिए मुख्तसर रास्ता इख्तियार करती, जिसकी वजह से बस स्टॉप तक आने में इससे इतना वक्त नहीं लगता था, मगर अब उन लड़कों की वजह से वो लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उस रास्ते पर लोगों की चहल पहल होती थी। वो यही देख रहे हैं। नासिया ने शरारत से उसे ठोकर मारते हुए मुतवज्जा किया। खरक करो, इन कम वक्तों की वजह से किसी दिन मैं बेमौत मारी जाऊंगी। नाना घर बिठा लेंगे। वो सख्त बेजार और ताई हुई थी। ये किस्मत भी कैसे किसी नाशिकुरों पर मेहरबान होती है। अगर कोई ऐसा हैंडसम बंदा मुझे लाइन मारता ना, तो मैं दिन रात आहें भरती ख्वाब बनती। उसने मज़े से कहा। इस वक्त आने वाली बस ने उन्हें अपनी तरफ मतवजा कर लिया था। अपनी सीटें संभाल कर वो बैठी तो रूमी की नज़र वापदांस्ता उनकी तरफ उठ गई। वो मुस्कुराकर सलाम कर रहा था। वो तेज़ी से रुख फेर गई। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। नाजिया गुनगुनाई। बकोमत, इन सड़क पर छाप आशिकों में कोई ऐसा नहीं होता जो मुखलिस हो। वैसे भी सच्चे लोग सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं, यूँ रास्ते में तंग करते नहीं फिरते। उसने नासिक को समझाया। आपके अजीम ख्यालात पहुँचा दो उन तक, अगर इजाज़त हो। वो हंसी। उनमें से एक लड़के का नासिक के भाई का दोस्त था और इनके घर उसका आना जाना था। नासी, पिट जाओगी तुम मेरे हाथों से। उसने उसे तंबीह की। वैसे ये खालिस्तान अम्मी वाले डायलॉग है। नासिया ने उसे चिढ़ाया। अदीब अच्छा इंसान है, भाई का दोस्त है, और घर में ज़्यादा अफराद का झंझट भी नहीं है। 2 बहनें हैं और 2 भी ही भाई हैं। आइडियल ससुराल और अम्मी अब्बा शरीफ और नेक हैं। सुना है किसी दवाई की कंपनी में मुलाजिम है। वो उसे मालूमात हम पहुँचा रही थी। तुम चुप होने के कितने पैसे लोगे? उसने गुस्से से नाज़े को घूरा। सारी जमा पूंजी कैंटीन में पहुँच कर खर्च कर लेना, मज़ा आएगा। उसकी सेहत पर कोई असर ना हुआ था। वो आह भर कर खिड़की से बाहर गुजरते मंजर को देखने लगी। किस तरह बताती है, कुछ रंग ख्वाब भी उस वक्त अच्छे लगते जब उनकी बेहतरीन किस्मत का पता हो। और यहाँ तो हाल ये था कि पल की खबर ना थी। कब से नाना सोचे बैठे थे कि उस बार कराम आएगा तो वो रुमिया के इस मुस्तकबिल की बाबत सवाल उठाएंगे, मगर वो अकड़ नहीं दे रहे।
आकर नहीं दे रहे थे या फिर मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, उसे याद नहीं था वो कब नानी के घर आई थी। मगर होश नहीं था, होश संभालते ही उसने अपने नानिहाल का ख्वाब माहौल देखा था। सख्त मिजाज सुसीली नाना, नरम नमिजाज सिला जो जो नानी से उसे हर मुमकिन आफत से बचा कर रखती। उनकी ज़ुबानी ही उसे अपने माँ के बारे में पता चला कि शादी के 5 साल बाद वो बड़ी मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी और यास्मीन उसकी खुशी भी देख नहीं पाई थी। माँ की बदकिस्मती उसके साथ साथ पुल कर जवान हो गई हुई थी। अकरामुद्दीन ने बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी और नानी बेटी की औलाद को उस लिए ले आई थी कि कौन उसका ख्याल रखेगा, कौन उसे संभालेगा। दादा दादी थे नहीं और बाप लापरवाह मिजाज, वो फिर उनकी शादी के बाद यहीं की हो कर रह गई। दूसरी माँ ने उसकी हैसियत को कबूल न किया और बाप फिलहाल अपनी दूसरी की शादी की खुशी में मगन थे। उन्हीं बच्चे और अकेलेपन या उसकी परवरिश पे कोई सरोकार नहीं था। 1-2 साल में आकर चेहरा देखा जाते थे। चंद घंटों की मुलाकात कितनी सरसरी और गैर ज़रूरी होती थी। ना तो कोई जज्बाती लगाव होता था, ना ही कशिश। वो ही अपनी जगह पर बैठी साकत नज़र से उस अजनबी इंसान को देखती रहती जिसे कुदरत ने उसका बाप बनाया था। वो तकदीर के इस फैसले पर जितना रोती कम था। अकरामुद्दीन कभी प्यार से बच्ची को गले भी लगा लिया करो। कुलसूम बेगम अज खुद तासुब से टोकती तो वो हाथ बढ़ाकर उसे गोद में बिठा लेते या सर पर प्यार कर लेते, वरना ऐसे लम्हात कम हैं ही मैसर आते थे। यही वजह थी वो अपने दिल में कभी उनके लिए कोई नरम गोशा ना बना पाई थी। जितनी अनसियत उसे नाना नानी से मिली थी, उसका 1% भी वो उनके लिए नहीं महसूस करती थी। जो वो समझदार होती गई, उसे ये अपना एहसास शिद्दत से होता गया कि वो अपनी ज़ाती घर में नहीं रहती। दोनों मामू के बच्चे उसके दोस्त थे, लड़ाई के मौका कम आते थे। एक तो बचपन से ही एहसास तबीयत रखती थी, दूसरी माँ बाप की कमी ने उसे एहसास कमतरी में भी मुब्तला कर दिया था। बड़े मामू असर के 2 बेटे शहरियार और अहरार थे, जबकि बेटियों में रुमाना और निदा थी। छोटे मामू का सबसे बड़ा बेटा ज़ावर और उसके बेटे बाद 2 बेटियां सोफिया और सानिया थी। ज़ावर का मिजाज घर में सबसे जुदा था। वो और बच्चों की तरह खेल कर कूद का शकीना था। सरीना बेगम के लाड प्यार ने उसे समझदार बना दिया था। गुस्से का तेज था और ज़िद्दी भी, इसलिए वो उसमें के मिजाज से बहुत डरती थी। मैट्रिक के बाद उसने भी और कज़न्स की तरह कॉलेज में दाखिला ले लिया था, लेकिन कुछ उसके प्रोग्रेस कम थी। कुछ शुरू से ही वो औरों की तरह कोचिंग और ट्यूशन का माहौल ना मिल पाया था, इसलिए भी वो तालीमी मैदान में कोई नुमाया कामयाबी हासिल न कर सकी थी। निदारुमाना सोनिया और सोबिया और सानिया की तरह वो अच्छे कॉलेज में ज़ेर तालीम ना थी। उन लोगों को लेने वैन आती थी, जबकि उसका कॉलेज शहर के दरमियाने दर्जे का होने की बना पर उसे फ़िलहाल बस से ही जाना पड़ता था। बाप की खैर से तराना तबीयत की वजह से उसने बहुत मामलात में बहुत पहले से सब्र करना सीख लिया था और कज़न्स की तरह उसके पास नए नए फैशन लिबास नहीं होते थे। गर्मी के 3 सूट और सर्दियों में 2 नए बन जाते थे। कभी उसने नानी से फरमाइश की भी नहीं थी। वो अपने जमा खर्च से उसका बेहद ख्याल रखती थी। उसके तालीम का ख़र्चा, उसके दीगर अखराजात वो भी उठा रही थी। दोनों मामियाँ दिन में कितनी ही बार उसे जता देती थी और वो खामोशी से लब सी कर रह जाती थी ताकि वो उसके होने का फ़ायदा उठा सकें। उसके वजूद को वो बोझ ना समझे। उसके बावजूद हर बार अकरामुद्दीन की आमद पर मामी यही कहती, पाल कर बड़ा कर दिया। अब तो इकरामुद्दीन को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। बाकी 4 बच्चों को भी तो आखिर पाल ही रहा है, ये भी उसकी ही है अपनी औलाद। ये इतना भारी क्यों है? उसकी शादी भी हम ही करें। वो मुंह भर कर कहती, तुम पर काहे का बोझ? इसका खर्चा तुम लोगों की ज़ात पर नहीं है, उसका बाप नहीं दे रहा तो अल्लाह उम्र दराज रखे। हमारे मियाँ की पेंशन आती, उससे पूरा हो रहा है शादी के लिए। अभी तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके नसीब में होगा उसे मिल जाएगा। वो हाथ फैलाती कह जाती और वो पेशमान से मुजरिमों की तरह एक एक की सूरत देखती जिन पर नागवारी के बड़े वाज़ेह आसार होते। नतीजतन कई दिन उससे बातचीत बंद रखती, जिसे उन सब की कसूरवार भी वही हो। वो अपने तौर पर उनको खुश रखने की कोशिश करती, किचन के साफ़ी और दीगर नाकाम निपटा देती, कमरों की सफाई में भी मदद करवा देती और कपड़े धुलवा देती थी। मगर एक खुशी उस ऐसी जालिम तितली थी जो उसके हाथ आकर ना देती और ना उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बनकर चमकती थी। वो मुंह फैलाए हुक्म पर हुक्म सुनाती रहती और वह थक कर चूर हो जाती। उन्हें मनाने और मुंह करने के चक्कर में इतनी थक जाती कि कोर्स के अक्सर किताबें पढ़ ना पाती, काम मुकम्मल न कर पाती। नानी उसे घन चक्कर बने देखती तो सख्त नाराज़ होती। नाना का अलग मिजाज था, वो सख्त मिजाज होने के साथ साथ गुस्सीले मिजाज के भी रखते थे। घर के सारे बड़े उनकी बात को हुक्म का दर्जा देते थे, उनकी सुनते और मानते थे। यही वजह थी कि रूमिया के सिलसिले में सख्त इख्तलाफात के बावजूद वो नाना की रजामंदी की वजह से अब तक दिन यहाँ गुजार रही थी। पकड़ना मामियों के साथ मामू के रवैये भी अक्सर गुजारे लायक नहीं होता था।
کالج کی مصروفیات اور گھر کے کام کاج کے دوران اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اپنی تمام کزنس کی نسبت بے حد حسین تھی۔ اسے کا احساس اس وقت ہوا جب رومانہ کے رشتے کے سلسلے میں آنے والیوں نے خلاف توقع اس کا بایو ڈاٹا معلوم کرنا شروع کیا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، پھر مامی کے کڑے تیوروں دیکھتے ہی وہ اس کا منظر سے غائب ہو گئی۔ حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ تمام چیزوں کو سلیقے سے سجا کر ٹرالی ڈرائنگ روم تک پہنچا دینا، باقی کام ان کی ترکیب سے کرنا تھا، مگر برا ہوا ان کے ساتھ رکتی ہوئی اس لڑکی کا جس کی نظر ٹرالی لے جاتی رومیہ پر پڑی اور وہ اسے بھی نظر اندر اپنے ساتھ کھینچ لائی تھی۔ دیکھیں ماما، یہ بھی یہی رہتی ہے، اس لڑکی نے خوش ہو کر تعارف کروایا تھا، جسے رومیہ نہیں بلکہ وہ خود یہاں رہتی آئی ہو۔ بڑی امی نے کسے آ کر بتایا، ہاں، ماں کے مرنے کے بعد ہماری سانس اسے یہیں لے آئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ اس کا احساس کہاں کرتا، اپنی زندگی کے رنگینیوں میں گم ہے، اب بھی سالوں ہو جاتے ہیں بیٹی سے ملے ہوئے۔ مامی نے تعصب کے ساتھ اس کے دکھ بھری داستان سنائی تھی تو آنے والی خواتین کے اشتیاق تھوڑا کم ہوئے۔ خوبصورتی کے ساتھ باپ کی طرف سے مضبوط بیک بھی تو اس رشتے کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے، شاندار جہیز میں ملتا ہے۔ ان کی توجہ کم ہوئی تب سمینہ بیگم نے سکون کا سانس لیا، ورنہ رومیہ کی بے وقت آمد انہیں سخت کھل رہی تھی اور اس کا اظہار انہوں نے مہمانوں کے چاہتے ہی کرنا مناسب جانا تھا۔ منہ اٹھا کر چلیے، منع کر سکتے نہیں کر سکتی، مگر نہیں، تمہیں تو شوق ہے لوگوں تمہیں سراہیں تعریف کریں۔ وہ برس رہی تھی، ایک ہماری ساس ہے، نواسی کی اتنی فکر ہے، ابھی بھی خالہ کی بیٹی کے گھر پہنچی ہوئی ہے اور اس مصیبت کو ہمارے سر ڈال رکھا ہے۔ ایسے ہی اچھے رشتوں کا کال ہے، جو کوئی آ جاتا ہے تو یہ مہرانی اسے اپنے صورت دکھا کر بدزن کر دیتی ہے۔ ابھی بھی جاتے ہوئے وہ لوگ کہہ رہے تھے، بیٹیاں تو آپ کی پیاری ہیں مگر وہ بچی زیادہ اچھی ہے۔ انہوں نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ آپ ناحق اپنا خون چلا رہی ہیں بھابی، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں، پڑھ کر کون سا اس نے جاب کرنا ہے، شادی کر کے ایک طرف کریں، جب یہ فرض بھی ہمیں ہی ادا کرنا ہے تو دیر کرنا مناسب نہیں ہوا کرنا، اچھے رشتے یوں ہی ہاتھوں سے نکلتے رہیں گے۔ وہ سمینہ بیگم کو نئی سوچ تھما رہی تھی، آخر ہوا کیا ہے؟ اگر وہ آ بھی گئی اور امی آپ نے اسے خود ٹرالی سیٹ کرنے کے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچانے کو کہا تھا، اب آپ ناحق غصہ ہو رہی ہیں۔ رومانہ ماں اور چچی کے فضول تبصروں سے چڑھ کر بولی، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو منہ بند کر کے رکھنا چاہیے۔ سمینہ بیگم کو بیٹی کا رویہ ایک آنکھ نہ بایا۔ رومی، تم اپنے روم میں جاؤ، یہاں تو یہی فضول باتیں ہوتی رہیں گی۔ رومانہ ماں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولی تھی اور ان لوگوں کا تصدیق آمیز رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دیکھا تم نے زرینہ، ان بچوں کو ماں باپ کا قطعی لحاظ نہیں اور اس لڑکی کے لیے ہم برے ہو جاتے ہیں۔ سمینہ بیگم رومانہ کے رویے پر چڑھ کر بولی تھی، ہاں بھابی، آج کل کے بچوں کو ماں باپ کا احساس تک نہیں ہے، وہ اپنی مرضی اور خوشی کے خاطر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون اپنا ہے کون پرایا۔ زرینہ بیگم کو ساور کا رویہ یاد آیا جو ہانیہ کے لیے ان سے منہ پھیلائے پھر رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا جسے تم دیکھ کر آئی تھی؟ سمینہ بیگم کو اچانک یاد آیا تھا، اچھی ہے مگر گھرانہ، وہ دس کا شکار ہوئی، بتاتی یا نہ بتاتی؟ لڑکی سے مطلب رکھنا چاہیے، اس نے آ کر گھر سنبھالا ہے، اگر زاور اور راسی ہے تو انتظار کس بات کا؟ وہ دیورانی کے دل کو ٹول رہی تھی۔ ہاں، مگر لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، محض لڑکے کی دل کی خوشی کا احساس کرے، یہ تو زمانہ چینے نہیں دے گا۔ وہ اس قصے سے بیزار ہوئی تو سمینہ بیگم بم مسکرا دی۔ ان کی کتنی خواہش تھی زاور کے لیے وہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو بہو بناتی، مگر قسمت نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی۔ زمانہ تو ہر صورت پاتے بناتا ہے، میں تو اپنی بیٹی کی شادی اپنی کی مرضی سے کروں گی تاکہ خوش رہیں، مگر اصغر کی نیت احرار کی شادی کے لیے بہت غیر سنجیدہ ہے، وہ تو ملک سے باہر جانے کی خواب دیکھتا رہتا ہے، جب تک مالی طور پر اسٹرانگ ہونا ہو جائے شادی نہیں کرنا چاہتا، رہ گیا شہریار، اس کی جاب لگ جائے تو پھر انشاءاللہ رومانہ کے ساتھ اس کی کر دوں گی۔ انہوں نے اپنے ارادے بتائے۔ اچھا، کہیں لڑکی دیکھی ہے اس کے لیے؟ زرینہ بیگم کو دلچسپی، آخر کو ان کی بھی تو 2 بیٹے تھے اور جٹھانی کے دونوں ہی بیٹے بڑے لائق فائق تھے۔ اپنے بھائی کی بیٹی کا سوچ رہی ہوں، ہر لحاظ سے موزوں اور بہترین ہے، شہریار کے ساتھ سجے گی اس کی جوڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ان کا چہرہ لمحوں میں بجھ گیا۔ انہوں نے کہا نا، اپنے زاور کے لیے ان کی بیٹی کو سوچا تھا، جو وہ سوچ لیتی۔ ایک ٹھنڈی آہ سی ان کے لب سے نکلی تھی۔ اس وقت گلی سنسان تھی، گرمی کی دوپہر یوں بھی لوگوں کی سے خالی ہوا کرتی تھی، چلتی دھوپ کی تفی سے زیادہ وہ اس نوجوان کی نظر سے جل رہی تھی جو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اپنی ممی کو لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ اچانک وہ چونکہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس لیے وہ پیچھے کے منظر سے ناآشنا تھی، جہاں اسے زاور بھائی آتے نظر آ رہے تھے، جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا دھوپ کی تماست سے۔ بہرحال ان کی تیور اتنے کڑے تھے کہ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں لرزنے لگی اور ہونٹ کانپنے لگے۔ پلیز یوں خوف زدہ نہ ہو، یقین کریں میں اب آپ سے بے حد۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے زاور اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو کالر سے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے تھے یہاں؟
अभी वो सख्त लहजे में गुस्से से दहाड़े। इसी नौजवान का दोस्त न जाने कहाँ से सूरत हाल देख रहा था, बोतल के जिन की तरह हंस रहा। भाई साहब अब बात तो सुने। उसने उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा। भाई साहब के बच्चे। उनका मजबूत हाथ जोरदार तरीके से उसके चेहरे पर पड़ा। रूमिया वहीं गड़ कर बेहोश हो जाती। अगर जोवर उसने मुड़कर उसका हाथ ना पकड़ लिया होता। घर चलो, वो उसके सर पर चिल्लाए। वो लड़ती कामती मुजरिमों की तरह उनके साथ खींचती चली जा रही थी। कब से चल रहा है ये सिलसिला? अगर वो तुम्हें तंग करता है तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं? सावर उस पर बरहम हो रहा था। आपके गुस्से की वजह से उसने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। अगर वो कोई बदतमीज़ी कर जाता फिर? मुजावर ने रुक कर उसे घूरा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। तो फिर क्या करती? हर कोई मुझे ही मुजरिम समझता, मेरी ही गलती मानता है। वो रो रही थी और जावर चंद सानियों के लिए चुप हुआ। किसी की जज्बात उसने उसे जज्बाते थे उसे मुजरिम बना दिया था। उसे यही दुख रुला रहा था। जावर उसे गेट के पास छोड़कर अपनी बाइक लेकर चला गया, दोनों को साथ देकर। कोई सवाल जवाब करता जो उसे गवारा ना था। रात में उसने वहाब अहमद से बात करके रूमिया को कॉलेज छोड़ने का और लाने की जिम्मेदारी खुद ही ले ली थी, जिस पर ज़रीना बेगम बुरी तरह बलाई और सावर के कमरे में आते ही शुरू हो गई। तुम ही रह गए हो इन फालतुओं को कामों के लिए। कौन से फालतू काम मम्मी? वो भी इस घर की फ़र्द है और हमारी जिम्मेदारी भी। जावर की समझ में उनका गुस्सा नहीं आ रहा था। जिम्मेदारी तो वो नाना नानी की है, वो लाए हैं और ले जाए, तुम क्यों बीच में बढ़ते? उन्होंने बिगड़ कर कहा। क्या इससे भी आपका स्टेटस मुतासिर होता है? इस बार वो तन से मुस्कुराया। जावर तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। क्या तुमने मेरी बात ना माने कसम खा रही हो? बिगड़ कर बोली। मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ अगर वो हद से बड़ी हुई ना हो। वो इस बार वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर जूते उतारते हुए बोला तो वो गुस्से से कमरे से निकल गई। उन्हें सावर के रवैये ने असद खुद मायूस किया था और हट गया था। हानिया के मामले में को लेकर वो मुस्तकिल उनसे खफा था। अब रूमिया की जिम्मेदारी भी उसने महज उन्हें जलाने के लिए उठाई थी। ये उनका ज़ाती ख्याल था। रूमिया सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो कलसूम बेगम ने उसे नई खबर सुनाई। तुम्हें सावर लेकर जाएगा और लाएगा भी, मगर नानी वो तो बहुत गुस्से करते हैं। उसे सावर का कल का रवैया याद है। उसने परेशानी से चाय का कप रखते हुए उनकी सूरत देखी। पगली जो बहुत गुस्सा करते हैं, वो अंदर से बहुत नरम दिल और एहसास होते हैं। देखा नहीं तेरी परेशानी को उसने कैसे महसूस कर लिया। वो पोते की जिम्मेदारी पर खुश मसरूर थे। उन्हें कल के वाक़े की कतई खबर न थी और उसने भी मज़ीद कुछ कहे बगैर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सावर की जल्दी आओ की आवाज़ पर उसने अपने लंबे स्याह रेशमी बालों को क्लिप लगाया और दुपट्टा ओढ़कर बाहर आ गई। सावर ने बाइक गेट से निकाल कर सड़क पर ली तो उसकी नज़रें गैर इरादी तौर पर उसके नौजवान को देखने लगी। कोई दिली ताल्लुक़ नहीं था और ना ही जज्बाती, मगर वो देखना चाहती थी कल की बेइज्जती का कितना असर हुआ है। और फिर उसने सुख का सांस लिया। वो इसे बस चौक पर भी नज़र नहीं आया था। चलो छुट्टी हुई। उसने सर झटका। कब से वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? सावर ने ऊंची आवाज़ में पूछा। वो डर गई। उसके मिजाज की सख्ती और गुस्सा कल देख चुकी थी। उसकी चुप पर वो मजीद बिगड़ा। उस तरह चुप रह कर तुम उनकी हिम्मत इतनी बढ़ा दी कि वो रास्ते में रोकने लगे थे। कल के ना बदतमीज़ियाँ बढ़ जाती तो फिर? वो उस बार लहजा नरम करके बोला था। किसकी ज़्यादती को एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, वगरना वो उसे अपना हक समझ लेते हैं। वो उसे टोक रहा था। उसकी बातें उसकी समझ में क्या आती? कॉलेज पहुंचने पर शुक्र अदा करती है। वो गेट पर उतरी और फिर उसका शुक्रिया अदा किए बगैर होंकों की तरह गेट से अंदरूनी मंजिल की तरफ चलती थी। हम भी इंतज़ार करें और मोहतरमा कॉलेज आ भी गई। नासिया आधे घंटे लेट पहुँची थी और आते ही बरस पड़ी। जवाब में उसने कल की सारी रवाज सुना दी। ये तो होना ही था। तुम बुज़दिल सदा की अब तो खुश हो? उसने मुंह बनाकर कहा। उसमें मेरा क्या कसूर? उन्हें खुद बीच रास्ते में बात नहीं करना चाहिए थी। उसने दबे लहजे में एहतजाज किया। हूँ फ़ोन पर तुम बात करने के लिए तैयार नहीं थी। अब कौन सा रास्ता रह जाता शरीफाना बाकी जिससे आप कोई कलाम करें? और बिगड़ी उसे कल के वाक़े का असद अफसोस आ रहा था। अब क्या यहाँ बैठी मातम ही करती रहोगी? मिस किरण का पीरियड शुरू होने वाला है। चलो। रूमिया ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। हाय बेचारे आतिफ भाई, उसने गमगीन सूरत बनाते हुए कहा तो उसने ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। चेहरे के जाविये को ठीक कर लो। यूँ लगता है उनके बजाय तुम्हें हाथ बढ़ा हो। उसने उसे चढ़ाया। तुम बहुत जालिम हो। किसी की मोहब्बत और प्यार का तुम्हें ज़रा एहसास नहीं। देखो तो ये हैं आज की लैला अपने महबूब को पिटवा कर खुश हो रही। यहाँ तो किसी को वफा की कदर ही नहीं। वो उठकर उसके हमरा चल दी। ये सच था। उन लोगों से भी वो बहुत खौफज़दा थी, मगर यूँ किसी को पिटवाना उसकी शरसत में शामिल नहीं था। उसे अफसोस ज़रूर था, मगर कम अज़ कम उन लोगों से उसकी जान छूट गई थी। ये अच्छी बात थी। समीना बेगम कब से शहरयार के लिए अपने भाई की बेटी को सोचे बैठी, जिसका जिक्र वो आते जाते सभी के गोशे गुजार कर चुकी थी, मगर शहरयार की उड़ान सोबिया पर आन ठहरी थी। उसे जवाब लगते ही माँ से अपनी पसंद का इज़हार करते थे और साफ कह भी दिया था, अगर शादी करूँगा तो अपनी पसंद से, वरना आप अपनी मर्ज़ी करना चाहती हैं तो एहरार की कर दें।
اس کے دو ٹوک جواب نے جہاں سمینہ مامی کو دکھی کیا تھا، وہیں گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اچھی جاب کے ساتھ سلطی طبیعت کے شریف لڑکے کے کون نہیں چاہتا؟ سرینا بیگم جٹھانی سے ہزار اختلاف کریں مگر شہریار کی طبیعت اور عادت کی وہ گریزہ تھی، اس لیے اس رشتے پر جی جان سے راضی تھی۔ رومیہ کو اس دوران احساس ہوا محبت کے خوبصورت رنگ چہرے پر اترتے ہیں تو خوبصورت انسان حسین لگنے لگتا ہے۔ جیسے صوبیہ شہریار کی محبت سے کتنی خوش پاش دکھ رہی تھی اور پوری مسرت اور دلجمعی کے ساتھ شادی کے تیاریوں میں مصروف تھی، کیونکہ سمینہ مامی بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان بیٹھی تھی۔ اب کھلم کھلا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بیٹے کے ساتھ میاں کی رضامندی بھی بھتیجی کے حق میں تھی، یوں چاہے پورے دل سے نہ صحیح مگر وہ تیاریوں میں مگن تھی اور رومیہ اس لیے خوش تھی کہ شادی کے ان بکھیڑوں میں تھوڑی تفریح مل جاتی اور لگی بندھی روٹین سے جان چھوٹ جاتی۔ مگر رومیہ کے لیے آنے والے رشتے نے گھر میں گھلبلی مچا دی تھی۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس برادری سے کیا کرتا ہے کہ سوالات نے کلثوم بیگم کو گھیر لیا، جو خود فکر میں کھڑی بیٹھی تھی۔ رومیہ کے سلسلے میں اکیلے فیصلے کرنے کا انہیں کب اختیار حاصل تھا؟ وہ اکرام الدین کی آمد کا منتظر تھی، جس نے فون پر کہا تھا کہ وہ جلدی چکر لگائیں گے۔ اب کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ ہی کتنا تھا، مگر شاید وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داری سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ ایسے میں رومیہ کو مجرمانہ سی شرمندگی گھیرے ہوئے تھی۔ وہ سوچتی اس کی ابا ہی ایسے انسان تھے یا پھر اس کی قسمت بھی ماں کی طرح خراب تھی، جو ایک بھی خوشی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اگر لڑکا اچھا ہے تو آپ ہاں کر کے بات پکی کر دیں، وہاب احمد نے ایک شام چڑھتے ہوئے ان انداز میں کہہ کر بات ختم کرنا چاہی۔ مگر اس کے باپ کی اجازت کے بغیر ہم کس طرح؟ کلثوم بیگم نے کہنا چاہا۔ باپ ہونے کا کون سا فرض ادا کر رہا ہے وہ؟ سال میں کتنے چکر لگاتا ہے، بیٹی سے ملنے کے لیے محبت ہو تو آئے بھی، وہ تو اس کو ہمیں دے کر بھول گیا ہے۔ آپ بھی اسے اپنی اولاد سمجھ لیں اور رشتہ بھی اچھا ہے تو دیکھ بھال کر کے وہاں کر دیں۔ اور اب اس کے انتظار میں کیا رشتے رکے ہوئے رہیں گے؟ وہ سخت خفا ہو رہے تھے، پھر بھی دنیا داری کے لیے رشتے نبھانے پڑتے ہیں۔ کلثوم بیگم منمنائی تھی، شوہر کے غصے سے وہ بھی خائف رہتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بلڈ پریشر بڑھانے کی صلاحیت پہ خوبی رکھتے تھے۔ بھاڑ میں گئی دنیا داری اور لوگ کان کھول کر سن لو۔ کلثوم بیگم اگر وہ نامعقول آج نہیں آئے تو یا تو یہ رشتہ ختم کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حد کو ہو گئی، بچپن سے پال پوس کر بڑا ہم نے کیا اور سارے حقوق اسی ناخلف انسان کے ہو گئے۔ وہ لاٹھی ٹیکتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کلثوم بیگم ان کے پیچھے چھالیاں کترتی پریشانی بیٹھی رہی۔ انہیں یہی فکر کھایا جا رہا تھا کہ اگر اکرام الدین کل تک نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوارے نشان ان کی آنکھوں کے آگے بن کر مٹ رہے تھے۔ خلاف توقع اکرام الدین کی اسی شام آمد ہو گئی، مگر وہ اس رشتے پر رضامندی دینے نہیں آئے تھے، وہ رومیہ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ ان کے انوکھے مطالبے پر جہاں کلثوم بیگم حق تک رہ گئی، وہیں وہاب احمد غصے سے گھورتے رہے۔ جب اس بچی کو تمہاری ضرورت تھی تب کبھی تم نے اسے اپنی شفقت اور محبت سے نہیں نوازا، آج یوں اچانک محبت کیوں پھڑک اٹھی؟ کیا راز پوشیدہ تھا اس میں؟ وہ سوچوں میں بظاہر الجھے ہوئے تھے، یوں اچانک لینے آ گئے ہو؟ ہم تو اس کا رشتہ طے کرنے والے تھے۔ کلثوم بیگم نے انہیں جتانا چاہا، بس اماں، وہ بیچاری بیمار رہتی ہے، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو بچوں کو دیکھ بھال کرے، گھر کے کام کاج میں اس کی مدد کروا سکے۔ رہ گئی شادی کی بات، ہم بھی تو رومیہ بہت چھوٹی ہے، 4-5 سال سے پہلے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے بیزاری دکھائی، یہ کہو نوکرانی کی ضرورت ہے۔ اس طرح تو نہ کہیں اماں، گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے اپنے بہن بھائی ہیں۔ وہ احتجاجاً کمزور لہجے میں صفائی دینے لگے، ابھی تو اس کے انٹر کے ایگزامز ہونے والے ہیں، پھر اگلے مہینے شہریار اور صوبے کی شادی ہونے والی ہے، 2 ماہ سے پہلے تو میں اسے وہیں پیسے بھی نہیں بھیجنے والی رہ گئی۔ رشتے کی بات شادی چاہے 4 سال بعد کر دینا، پہلے لڑکے کو دیکھ لو، اچھا شریف اور برسروزگار ہے۔ وہ اسے خوبیاں گنوانے لگی، مگر وہ اپنی جگہ ٹھس بیٹھے رہے۔ انہیں تو نہ تو رومیہ کی شادی کے ذکر میں دلچسپی تھی، نہ ہی لڑکے کی خوبیوں سے۔ انہیں گزرتا وقت پریشان کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں کراچی آئے تھے، یہ تو یہاں بھی آ گئے اور مدعا پورا نہ ہونے کی صورت انہیں جانے کی جلدی سوار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، 2 ماہ بعد آؤں گا اسے لینے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور بتا بھی دیا تھا کہ 2 ماہ بعد وہ انکار نہیں سنیں گے اور ہر صورت رومیہ کو لے جائیں گے۔ اس رشتے کا کیا کروں؟ تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آتے ہو۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی، منع کرتے، ابھی بچی کی عمر ہی کیا ہے؟ انہوں نے بیزاری سے کہا تو وہ تعصب سے سر ہلانے لگے۔ شاباش ہے بیٹا، مجھے تم سے ایسے ہی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ ان کے لفظوں پر وہ چند ثانیے کے لیے شرمندہ ہوئے اور پھر سلام کر کے اٹھ گئے۔ ان کے جاتے ہی وہاب احمد نے تنزیہ کہا، مل کیا جواب؟ میں کہہ دیتا ہوں، یہ نامعقول شخص نہ تو بچی کے مستقبل میں دلچسپی رکھتا ہے، نہ ہی
اور نہ ہی اس کی خوشیوں میں۔ اتنے عرصے بعد بیٹی کا خیال ہے بھی تو محض اس لیے کہ وہ زوجہ محترمہ بیمار ہے۔ ہاں، انہوں نے سر جھٹکا۔ آپ ہی اس وقت کچھ کہہ دیتے۔ کلثوم بیگم اس وقت ان کا طنز قطعی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رومیہ کے جانے کے تصور سے غمگین بیٹھی تھی۔ ابھی نہ صحیح 2 ماہ بعد صحیح وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے کیونکہ وہ حق رکھتے تھے، پھر نہ جانے ملوانے لاتے بھی یا وہ اس کی صورت کو ترس چاہتی، انہیں بھی اسے ہول اٹھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ بیٹی کے بعد بیٹی کی اولاد میں ہی انہوں نے ساری زندگی گزار دی تھی، اور ویسے بھی انہیں رومیہ سے جو دلی لگاؤ اور محبت تھی وہ اپنے دیگر پوتے اور پوتیوں سے نہیں تھی، اسی بن ماں کی بچی سے انہیں قدرتی محبت اور انسیت تھی۔ رومیہ جب کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو ابا خلاف توقع جلدی جا چکے تھے اور ان کے پیچھے نانی اپنی آنکھیں گیلی کر رہی تھی۔ بڑے ماموں اصغر انہیں سمجھانے کے فرائض ادا کر رہی تھی، جبکہ بیچ میں بڑی مامی سمینہ بھی بول کر اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اسے چند ثانیے تو یہ سمجھ میں نہیں لگا کہ آخر بات کیا ہے، پھر جب سمجھ میں آیا تو انجانے اندیشے ستانے لگے۔ یہاں سے کہیں اور جانا اور رہنے کا تصور ہی خاصا ہولناک تھا۔ جو شخص اتنی دور رہتے ہوئے محبت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ساتھ لے جا کر نہ جانے اسے کن کاموں میں مبتلا کرتا۔ وہ وہاں جانے اور رہنے کے خیال سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شروع سے جس عورت کو ماں کے روپ میں نہیں دیکھا، جو اپنے اتنے سالوں میں کبھی ملنے نہیں آئی تھی، اب اچانک اسے یوں لینے آ جانا اور بعد اصرار لے جانا کا تقاضا اسے بھی پریشان کیے دیا جا رہا تھا۔ اب کیا ہوگا نانی؟ وہ ایک ہی سوال نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی۔ اسے اپنی ذہنی خلجان میں خود کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کلثوم بیگم جو خود اس کی جدائی کے خیال سے دل چھوٹا کیے ہوئے تھی، کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، میں ہوں نا، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے اپنے آگے حق جمائے اس سے پہلے کہاں تھا میں اپنی بچی کو یوں جانے نہیں دوں گی۔ وہ اس کے ساتھ خود کو بھی دلاسا دے رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں اصغر ماموں کے الفاظ گونج رہے تھے، اماں آپ خواہ مخواہ دل چھوٹا کریں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اتنے سالوں بعد اسے لے جانے کی بات کر رہے تھے، اور پھر شادی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، انسان اپنے طور پر بھلا ہی دیکھتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بڑا ہو جائے تو یہ الزام بھی ہمارے سر آئے گا کہ وہ ایک نواسی تھی، اس کی شادی بھی دیکھ بھال کے کر کے نہ کی، بلا وجہ کیوں کسی کی بد دعائیں لے؟ اب تو وہ اس کا باپ ہے، اس کے اچھے بڑے کا ذمہ دار جو چاہے کرے۔ انہوں نے رات کل کی بے نیاسی سے کہا تھا، واہ بیٹے کسی آسانی سے تم نے ہاتھ جھاڑ کر فلسفہ جھاڑ دیا، قسمت اور نصیب تو کسی کو بھی نہیں پتہ نہیں ہوتے، اپنے طور پر اتنے سال پالا رکھا تو دیکھ بھال کر کے ہی اس کا فرض بھی ادا کریں گے۔ انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے بھی دل وابستگی ہو جاتا ہے، یہاں تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ رشتے خود غرض کی چادر میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو اگر اس کی شادی ہمیں کرنا پڑی تو تمہیں جہیز نہ دینا پڑ جائے تو فکر نہ کرو، تم پر کوئی بار نہیں ہوگا۔ انہوں نے تلخی افسوس سے کہا تو سمینہ بیگم مامی تن فن کرتی اٹھ کر چلی گئی، اور ماموں کو شاید اپنے رویے لفظوں کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ دم سادہ بیٹھے رہے۔ کلثوم بیگم اپنی بیٹی کے نہ ہونے کا دکھ مناتی رہی۔ اتنے سالوں بعد اسے بھی پہلی بار اپنی ماں کے نہ ہونے کا احساس ستایا گیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید معاملات اور ہوتے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ گی؟ ندا نے تعصب سے پوچھا۔ ہم تمہیں بہت مس کریں گے۔ رومانہ آپی صدا کی خوش مزاج اور نرم طبیعت کی تھی، اور وہ اوروں کی نسبت اس کا خیال بھی زیادہ رکھتی تھی۔ اس وقت بھی دل اظہار میں انہوں نے دیر نہیں لگائی تھی، جبکہ وہ چپ بیٹھی رہی تھی۔ شہریار بھائی اور صوبے کی شادی کی ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ اسے نہ جانے کی فکر نہ اداس کر دیا تھا۔ ابھی تو کافی دن ہے، تم ابھی سے کیوں دیوداس بن رہی؟ صوبے نے اسے چھیڑا۔ بھائی دیکھو، وہ تمہارا نیا گھر ہوگا، یہاں کی نسبت تمہیں وہاں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی تو امی اور تائی امی تمہارا فراق میں پریشان کر رہتی ہیں، وہاں کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوگا۔ تم اپنی مرضی سے کھانا سونا اور جو دل چاہے کرنا، کوئی تمہیں وہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا، وہ تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ صوبیہ نے مزے سے کہا۔ اس کی نظروں میں اپنے ماں اور تائی کی رویے تھے، وہ کس طرح ایک سیکنڈ میں اسے چھڑک دیتی تھی، نوکروں کی طرح اسے کام لیتی تھی۔ اس کے باوجود دل سے یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، یہاں ان پر بوجھ بن کر نہ رہے۔ اس کی رائے سے بھی وہ متفق تھی، مگر یہاں کی نسبت وہاں وہ صرف اپنے والد کو جانتی تھی، اس کے علاوہ اس نے کبھی نفیسہ بیگم سوتیلی ماں اور ان کے 4 بچوں کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی اکرام صاحب کبھی انہیں ملوانے لے کر آئے تھے۔ وہ کسی طبیعت کی تھی، ان کی کیا مزاج رکھتی تھی، وہ ان سب سے انجان تھی۔ یہاں نانی تھی جو اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ مامیوں کے برے رویوں پر ان کی محبت بھرے مشتاقانہ رویے اسے بکھرنے نہیں دیتے تھے، تو وہاں کون اپنا تھا؟ سگا باپ بھی جتنا اجنبی تھا، کوئی اسے پوچھتا؟ اس کی رائے سے قطع نظر سب یہی سوچے بیٹھے تھے کہ امتحانات اور صوبے کی شادی کے بعد وہ وہاں سے چلی جائے گی۔ اس سے بڑھ چڑھ کر اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ نانی کے علاوہ وہ شادی کے لیے وہ سوٹ مزید اس کے لیے تیار کیے 2 سوٹ مزید اس کے لیے تیار کیے گئے تھے، جس میں اس ایک سوٹ برات کے لیے چھوٹے ماموں نے بنوا کر دیا تھا، دوسرا بڑے ماموں نے ولیمے کی نیت سے ان کی یہ محبت ڈکاؤں بھی اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس مرحلے پر وہ بہت دل براشتہ تھی۔ اکرام الدین کی عدم توجہ اور دلچسپی پر پہلی انہیں انکار کر
دیا تھا، جس پر نازیہ نے اس کے گھر والوں کی عقل پر کافی ماتم کیا تھا۔ اچھے رشتے مشکل سے ملتے ہیں، تم لوگ نہ جانے کیا سوچے بیٹھے ہو۔ ادیت بھائی بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کے لفظوں پر مسکراتے آنکھوں والا وہ شخص یاد آیا جو اکثر اسے سرے راہ مل جایا کرتا تھا، مگر اب جب سے زاور نے ان لوگوں کی کلاس لی تھی وہ اس کے راستے میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی دور سے کہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ جہاں خوش تھی وہیں جانے کے خیال سے پریشان بھی تھی۔ نازیہ کو وہ ان کی اپنی الجھنوں سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھول کر بھی اس کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کے والد اس سے اس قدر تعلق ہے۔ ایک بھرم سا اس نے بنایا ہوا تھا اور وہ اسے ہر صورت قائم رکھنا چاہتی تھی۔ رشتے کی بابت اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، جو بڑوں کی مرضی ہوگی وہی فیصلہ ہوگا، اور نازیہ تب ہی سے ہی اس کی اور اس کی بڑوں کی عقل کا ماتم کیے ہوئے تھی۔ کالج آف ہوا تھا، نازیہ اور وہ ساتھ ہی کالج سے باہر آئے تھے اور وہ شخص لڑکیوں اور لوگوں کے ہجوم میں اسے اپنے قریب آتا محسوس ہو۔ لمحے بھر کو گھبرائی، کسی بھی لمحے زاور بھائی آتے ہوں گے اور یہ شخص کسی سزا کی طرح اس کے سر پر سوار تھا۔ اس نے مڑ کر نازیہ سے مدد لینا چاہی، جو خلاف توقع پیچھے سے غائب ہو گئی تھی۔ اسے ٹھنڈی سانس پڑتے ہوئے اس کے ایک لمحے کو اس شخص کو دیکھا جو 2 ماہ بعد بھیڑ سے نظر آیا تھا۔ کسی اور غمگین غزل کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کبھی اپنی ذات سے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا، اس نے کہا۔ اگر یہ سب تھا تو کیا تھا؟ صبح پیچھا کرنا وہ چاہتے ہوئے بھی کہہ نہ سکی، بس سوچ کر رہ گئی۔ اب تو آپ کے کہنے کے مطابق شریفانہ طریقے بھی اختیار کر لیا، مگر اب بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، کیا برائی ہے؟ وہ سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ رومیہ اتنی گھبرائی اور حواس باختہ، اتنے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اپنی گتا سنا رہا تھا۔ وہ کس طرح اس سے دامن چھڑاتی، مجبوریوں کا رونا روتی یا پھر اصل بات کہہ کر جان چھڑاتی؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، اس نے پل بھر کو سوچا اور کہہ دیا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔